नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ अगस्ट 15 तारिख शुक्रवार। आज मुख्य खबर गुड़िक उपर आसतु नजर पकेबा। ता पूर्व चैनल रे नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन न्यूज वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाए तेबे आसतु आज सब मुख्य खबर उपर नजर पकेबा। आज प्रथम खबर, सबुदार टंका बंटारे त्रुटि होइतबा मानिले सरकार पुणी थरे बांटिबे 5000 टंका। सबुदार पोर्टाल रे मृत हिताधिकारी प्रसंग उपरे प्रतिक्रिया रखिले प्रभात परिड़ा। समस्त जीवित अधिकारी पाइबे सबुदार तृतीय किस्ती टंका। केवाईसी डाटा एंट्री रे समस्या पाई एही त्रुटि उपजुथिबा देखिबाको मिलिछि बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंते। भूल मृत दशा जाइतिबारो द्वितीय किस्ती टंका वंचित होइतिबा जणा पड़िछि। अगस्ट 15 परे गाँ गाँ बोली सर्वे करा जिवो। गत 9 तारिख रे राज्य सरकार तृतीय किस्ती सबुदार टंका बांटिचंते। सरकार को सूचना अनुसार पाखापाखि 1 कोटी महिला को ए टंका मिली बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, भुवनेश्वर रे केबे गड़िबो मेट्रो आसिला बड़ खबर। राज्य रे केबे गड़िबो मेट्रो ताकू ने आसिला बड़ खबर। भुवनेश्वर रे नया डिजाइन रे मेट्रो पकड़ हेबा नै सूचना देले नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। से कहचंदी जे केंद्र को विधिबंध प्रस्ताव दिया जबो। एथे पय नया वैषयिक कमिटी गठन करा जबो। एही कमिटी मेट्रो चालुतबा राज्यगोजा अनुदान करिवो। केंद्र सरकार को सहयोग रे हबो मेट्रो पकड़बो नै मंत्री स्तरीय सब कमिटी द्वितीय बैठक में निष्पत्ति होइछे। बैठक में कम्प्रेहेन्सिव मोबिलिटी योजना तैयारी होइछे। केउ लाइन रे जीवो, केउ जगह रे पार्किंग अंचल हबो सेने टेक्निकल कमिटी रिपोर्ट देबो। साधारण लोकक मतामत निया जिवो बोली सूचना दैछन्ते कृष्णचंद्र महापात्र बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा, चाषी को देले बड़ गिफ्ट। खरीफ ऋतु धान संग्रह एवं चाषी पंजीकरण अवधि वृद्धि घोषणा करछन्ते मुख्यमंत्री मोहन माझी। चाषी को आश्वासन दैछन्ते मुख्यमंत्री मोहन माझी। गोटे भी चाषी पंजीकरण वंचित हेबेनी। मुख्यमंत्री को निर्देश क्रमे खरीफ ऋतु धान संग्रह निमंते जारी प्रक्रियार अवधि को वृद्धि करा जायछि। एही पंजीकरण प्रक्रिया गत जुलाई 19 तारिख आरंभ होइतबा बेले यह चलित मास 20 तारिख पर्यंत धार्य करा जायतिला। मात्र चाषी मानक स्वार्थ और अनुरोध क्रमे एही अवधि को वृद्धि करिसंती सरकार। ए पर्यंत प्राय 10,93,220 जन चाषी पंजीकरण करथिबा बेले आगो को आउरी वृद्धि हेबो। एतिसह पंजीकरण प्रक्रिया को सरलीकरण करा जायतिबा कहिसंती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, बिसुटोरे जारी हैला ड्रेस कोड। छात्री पिंदिबे सालवार कुर्ता। बिसुट जारी कला ड्रेस कोड। प्रथम वर्षर छात्र छात्री पिंदिबे ड्रेस कोड। चलित मासरो पिंदिबे ड्रेस कोड। पिंदिबे छात्र छात्री 2025-26 शिक्षा वर्ष रे एडमिशन करि प्रथम वर्ष पिलांको पाए ड्रेस कोड लागू करा जायछि। सालवार कमीज पिंदिबे छात्री हेले दुपट्टा पकाइबे नै। सालवार कमीज सह जैकेट रहिबो। सेपरि पो माने पिंदिबे साधारण ड्रेस पिंदिबे। छात्र छात्रीको सुरक्षा पाए एपरि निष्पत्ति निया जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, ओडिसा रो 2 जण को मिलिबो राष्ट्रपति पदक। ओडिसा रो 2 जण को मिलिबो राष्ट्रपति पदक। एसबी रविंद्र पंडा एवं कमांडर नरेश पटेल को मिलिबो राष्ट्रपति पदक। 9 जण को मिलिबो साहसिकता पुरस्कार। उल्लेखनीय सेवा पाए 11 जण हेबे सम्मानित। देशर 1090 जन को मिलिबो सम्मान। विशेष सेवा लागि 49 जन को मिलिबो राष्ट्रपति सम्मान। 233 जन को मिलिबो साहसिकता पुरस्कार। उल्लेखनीय सेवा पाए 758 जन सम्मानित हेबे बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर, लघुचाप प्रभाव रे 5 दिन जाए प्रबल वर्षा। एही सब जिला को अलर्ट जारी कला पाणीपाग केन्द्र। वर्षारु निस्तार नाय। राज्य रे आउरी 5 दिन जाए प्रबल वर्षा हेबा नै आकलन करिছে आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। जेहेतु बंगोपसागर रे सृष्टि होइছে लघुचाप प्रभाव रे प्रबल वर्षा ने आकलन करा जायचे। पश्चिम केंद्र और सलंग उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइचे, जहा कि 24 घंटा अधिक घनीभूत होई स्पष्ट चिन्हित लघुचाप रे परिणत होबो। 48 घंटा उत्तर आंध्र उपकूल और दक्षिण ओडिशा मध्य दे गति करिवो। तेणु दक्षिण ओडिशा रे वर्षा नै पूर्वानुमान करिছে पाणीपाग विभाग। आसंता 24 घंटा प्रबल और अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिছে। वर्षा को नजर रे रखि रायगड़ा और गजपति जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होइतबा बेले राज्यर 12 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एही समय मत्स्यजीवी मानक समुद्र जीवा को बारण मध्य करा जायछि बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर, अगस्ट 16 रे प्रकाश पाइबो मैट्रिक सप्लीमेंटरी परीक्षा फल। प्रकाश पाइबो मैट्रिक सप्लीमेंटरी परीक्षा फल। अगस्ट 16 रे मैट्रिक सप्लीमेंटरी और ओपन स्कूल द्वितीय परीक्षा फल प्रकाशित हबो। दिन 12:30 समय रे परीक्षा फल प्रकाश पाइबो बोली स्थिर होइছে। जून 30 तारिख रो आरंभ होइतबा मैट्रिक सप्लीमेंटरी और ओपन स्कूल परीक्षा जुलाई 10 तारिख रे शेष होइतिला। जुलाई 14 तारिख रो खाता देखा
ପରୀକ୍ଷା ହୋଇ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଖାତା ଦେଖା ଶେଷ କରିବା ସହିତ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରିଜଲ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ଥର ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଓପନ ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା 103ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ 10,809 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ହାଇସ୍କୁଲ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା 98ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 3,232 ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ 7 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କପି କରି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା, ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କରାଯିବ ସଚେତନ। ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ। କହିଲେ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଚେତନ କରାଯିବ। ବିଲ୍ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସହ ଲିଫଲେଟ୍ ଓ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ବଣ୍ଟାଯିବ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସରେ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ହେବ। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଧିମେଇ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 20,000 ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ପାରିଛି। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଆସିଥିବା 1,80,000 ଆବେଦନକୁ ରେଗୁଲାର ମନିଟରିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ମାସରେ ଇକେୱାଇସି ନ କଲେ କଟାଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ 20,58,000 ଲୋକ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଇକେୱାଇସି କରିନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ଭିତରେ ଇକେୱାଇସି ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡ କଟାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଚାଉଳ ମିଳୁନାହିଁ ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କଲେ ସରକାର ଚାଉଳ ଦେବେ। 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। 3 ମାସରେ ଇକେୱାଇସି ନ କଲେ କାର୍ଡ କାଟିଦେବେ ସରକାର। ଏହା ସହିତ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ପିଲାମାନେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନା ରୂପା ଦର। ପୁଣି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନା ଦର। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟର ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1500 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଏକ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,01,420 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁବାର ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,01,020 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,01,000 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ 1,06,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। କେବଳ ସୁନା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ ବରଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରୂପା ଦାମରେ 1500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,13,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ହେବ ରାହୁଲଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ମିଳିଲା ହତ୍ୟା ଧମକ, ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ ଯୁବରାଜ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ, ମିଳୁଛି ହତ୍ୟା ଧମକ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ରାହୁଲଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନିଜେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କଠୁ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାହୁଲ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଏମାନେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଆବେଦନକାରୀ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କ ବଂଶଧର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚର ଗିରଫ। ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପୁଣି ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର ଗିରଫ। DRDO ଗେଷ୍ଟ ହାଉସର ମ୍ୟାନେଜରକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ISI ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର ଏବଂ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଦେଶର ଗୁପ୍ତ ଏଥିସହିତ ରଣନୈତିକ ସୂଚନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜସ୍ଥାନ CID ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦକୁ ଗିରଫ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିକେନ ଖାଉଥିଲେ ସାବଧାନ, ମଣିଷ ପାଇଁ ବ୍ଲାଡ ଫ୍ଲୁ ଭୂତାଣୁ ଆରିପାରେ ବିପଦ। ଚିକେନ ଖାଉଥିଲେ ସାବଧାନ, ବ୍ଲାଡ ଫ୍ଲୁ ଭୂତାଣୁର ମ୍ୟୁଟେସନ ମଣିଷ ପାଇଁ ବିପଦ। ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା IISc ର ଗବେଷଣାରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗବେଷଣା ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ H5N1 ବ୍ଲାଡ ଫ୍ଲୁ ଭୂତାଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଟେସନ କାରଣରୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ନିଜ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅଫର ଆଣିଛି। ଏବେ ଜିଓର କିଛି ପ୍ରିପେଡ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ସହିତ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ମାଗଣା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ବିନା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶୋ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଲା କୁକୁର ମୁକ୍ତ ହେବ କି ଦିଲ୍ଲୀ NCR? ଦିଲ୍ଲୀ NCR ର ବୁଲା କୁକୁର ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହେବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 3 ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ
जो विचारपति दिल एनसीआर रो समस्त बुला कोकर को 8 सप्ताह भितर उठै नै बंधकरण करबा सह आश्रय स्थली रे रखिबाक आदेश पारित करथिले। सेही विचारपति आज शुणानी करबाक थिबा स्वतंत्र खंडपीठर अंश हेबो कि नै। पूर्व एही मामलार शुणानी अन्य खंडपीठ करथुवा बेले एणिके जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस सदीप मेहता, जस्टिस एनबी पंचरियांक खंडपीठ शुणानी करिवे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर अक्टोबर रु बदली जिवो एही सब नियम। वर्तमान समय बैंक रे एक चेक जमा कले ताको क्लियर हेबा पाए प्रायतः 2 दिन लागे, किंतु एबे एही समस्या शेष होबाको जाउछि। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रो 4 अक्टोबर 2025 रो चेक क्लियर रो एक नूतन व्यवस्था आरंभ करबाको जाउछि, जोंतरे आपनकर चेक किछि घंटा मधरे क्लियर होई जिवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर भारत को अमेरिका रो टारिफ परे टारिफ धमक। जदि ट्रम्प पुतिन को आलोचना विफल हुए पुणी भारत को टारिफ नहीं चेतावनी देछि अमेरिका। जदि अलास्का रे ट्रम्प पुतिन को मध्य आलोचना विफल हुए तबे भारत ऊपर आउरी कड़ा कटकणा लगाइबा सह अतिरिक्त द्वितीय शुल्क देबाको पड़िबो बोली अमेरिका चेतावनी देछि। अमेरिकार अर्थ सचिव स्कॉट बेसेंट भारत को नाली आखि देखाई कहिसंती जदि आज शुक्रवार अलास्का रे ट्रम्प पुतिन को मध्य आलोचना सकारात्मक न हुए तबे अमेरिका आउरी द्वितीय थर पय अतिरिक्त शुल्क कटकणा लागू करि पारे बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर भारत को पाकिस्तान प्रधानमंत्री को नाली आखि। सिंधु नदी जुक्ति अस्थायी भावे संगित हुआ पर टोपाए पानी पे आउट ऑफ आउट होउछि पाकिस्तान। विचलित पाकिस्तान रो जनक पर नेता भारत को बंपा धमक देवा किछि नुआ कथा नुहे। पाकिस्तान फिल्म मार्शल पूर्वतन विदेश मंत्री को पर पाकिस्तान प्रधानमंत्री धमक देई कहिसंती भारत पाकिस्तान ठारो टोपाए पानी छळाई पारिबोनी। जदि समिति किछि करे कड़ा जवाब दिया जिवो जाको भारत जीवन सारा मने रखिबो बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर फ्री 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 स्वाधीनता दिवस रे प्रशासन रो बड़ उपहार मागणा रे देखिबे एही फिल्म। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ रे स्वाधीनता दिवस को स्वतंत्र उपाय रे पालन करिबे। स्वाधीनता दिवस अवसर लखनऊ जिला प्रशासन शहरवासी को एक अनन्य उपहार देवा को निष्पत्ति नेछि। आज अगस्त 15 तारिख रे शहर रो 15टी मल्टीप्लेक्स एवं सिनेमा घरे देशामुक्त चलचित्र फाइटर मागणा प्रदर्शित हबो। प्रथमे आस प्रथमे पाओ धारा रे एही सुविधा उपलब्ध हबो जा दर्शकों को मध्य उत्साह परिवेश सृष्टि करिछि बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर ट्रम्प को डबल गेम पुतिन को सह साक्षात पूर्व ट्रम्प को धमक। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवं रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगस्त अर्थात आज 15 साक्षात करिवार कार्यक्रम अछि। एही साक्षात यूक्रेन युद्ध उपरे केंद्रित होई पारे तबे बैठक पूर्व ट्रम्प पुणी थरे रूस को चेतावनी दैछन्ति। ट्रम्प कहिसन्ति जे जदि पुतिन एही बैठक रे युद्ध विरति पई राजी नहन्ति तबे तांको गंभीर परिमाण भोगिबाको पड़िबो। ट्रम्प एहा मध्य कहिसन्ति जे रूस राष्ट्रपति सह द्वितीय साक्षात हेबार संभावना अछि, जोंतरे यूक्रेनीय राष्ट्रपति भलोडिमिर जेलेंस्की मध्य शामिल होई पारन्ति। ट्रम्प पुतिन बैठक पूर्व यूक्रेनीय राष्ट्रपति जेलेंस्की यूरोपीय नेता एवं ट्रम्प सह कथा होइछन्ति। आलोचना परे जेलेंस्की कहिसन्ति जे अमेरिका हमको समर्थन करबाको प्रस्तुत एवं अमेरिका राष्ट्रपति को कहिछि जे पुतिन प्रतिबंधकर प्रभाव विषय रे प्रतारणा करूछन्ति बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर सुंकी घाटी रे रहिबनी भय। ओडिशा छत्तीसगढ़ आंध्र को सहयोग गमनागमन। तीन राज्य को सहयोग करिबो भारतमाला एक्सप्रेस वे। दुईटी उच्चतम टनेल पूर्व 605 किमी रास्ता अतिक्रम करबा को पड़िथिला, एबे ताहा हेबो 415 किमी। फलरे बेकारी कमिबो, व्यवसाय बढ़िबो, रोजगार मिलिबो, कोरापुट पय सृष्टि करिबो आउ एक परिचय। भारतमाला प्रकल्प अधीन रे निर्माण होउछि 6 लाइन विशिष्ट राजपथ। ओडिशा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ को सहयोग करिबो एही रास्ता। पूर्व रायपुर रु विशाखापट्टना जिबा को 12 घंटा लागुथिला, एबे लागो मात्र 6 घंटा। सुंकी घाटी रे होउछि दुईटी सुड़ंग जार लंब 3.42 किमी और 2.8 किमी। सुड़ंग दुईटी आधुनिक ढंगरे होइछि। आलोकीकरण व्यवस्था करा जाउछि। 2025 शेष सुधा एही प्रकल्प सारिबाको लक्ष्य रहिछि बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर जम्मू काश्मीर रे प्रकृतिर कप माता रानी दर्शन करबाको आसी भासी गले 12 मृत्यु आशंका। उत्तराखंड हिमाचल परे एबे जम्मू काश्मीर रे बादल फटा घटना सामना को आसीছে। गुरुवार द्विपहर रे जम्मू काश्मीर रो किश्तवाड़ रो चिसोटी गाँ रे मचल माता मंदिर पाखरे बादल फटा वर्षा होइছে, जहा द्वारा सेटारे हठात बन्या परिस्थिति सृष्टि होइছে। बन्या जोगु 12 जनक मृत्यु होइतबा आशंका करा जाउछि। अनेक लोक आहत होइतबा सूचना मिलिছে। बादल फटा वर्षा रे मचल माता मंदिर निकट टेंट भासी जिबारु एभଳି अघटन घटिছে बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर सचिनଙ୍କ पुअर हैला निबंध बाहागर डेट होउछि। अर्जुन तेंदुलकरଙ୍କ नुआ इनिंग सचिन तेंदुलकरଙ୍କ घरे बाजिला सानाई। पूर्वतन भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकरଙ୍କ पुଅ अर्जुन तेंदुलकरଙ୍କ निबंध शेष होइছে। मुंबईर प्रतिष्ठित
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ରବି ଘାଇଙ୍କ ନାତୁଣୀ ସାନିଆ ଚଣ୍ଡକଙ୍କ ସହ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଓ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକାଠି ସ୍ପଟ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଉଣୀ ସାରା ମଧ୍ୟ ସାନିଆଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ଉଭୟ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଠି ସାଥୀ ହୋଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଆଇପିଏଲରେ ମୁମ୍ବାଇ ଟିମର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ ମିଳିବ ଏଜୁକେସନ ଲୋନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେଜରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଦେଶର ଉଚ୍ଚ ମାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଋଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଶର ପ୍ରାୟ 48ଟି ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 7.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଉପରେ 75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣ ଦେବାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଋଣ ନେବା ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେବେ ମାଲାମାଲ। ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦରେ ଏହି ବିଳମ୍ବର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ କହିଥିଲେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଏହାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ମଗାଯାଇଛି, ଯାହା ନିରନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ପରାମର୍ଶ ପଠାଇବା ପାଇଁ 17 ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ 17 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିଠି ପଠାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଇନପୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ ନାହିଁ। ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ଯଥା ସମୟରେ ଜାରି କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ପରେ ହିଁ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଯାଏଁ କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜାଣିପାରିବେ ବା ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକମାନେ ବି ଆଜିର ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୁଣି ଦେଖାବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବିଦାୟ ନେଉଛି।